Students. Good morning, Miss. Morning. Very good. How are you today? Baik. Baik. Apa itu baik? Fine ya. Well, welcome to English class ya. With me again. And then for today you are going to have another new topic ya. Well, as your information, for your middle test ya. You can, for anyone ya who have done yet, yang belum mengerjakan, you can do it today after this class. Ya, bagi yang belum mengerjakan UTS, sekali lagi saya kasih kesempatan, I give you chance for today, hari ini, setelah setelah kalian Zoom ya, nanti sampai dari jam terakhir mungkin, atau setelah ini, and I will share the link on your classroom. Ya, nanti saya kasih di classroom bagi yang belum. And I will give you time. Saya kasih waktu sampai jam mungkin 7 malam ya. After that I'm going to close the link. Siapapun ya silakan yang belum ataupun ada yang merasa ada yang kurang dari yang dikerjakannya kemarin ya. You can do your middle test today ya. Tapi nanti saya share di kelas. Okay, there are 62 participants for today. Thank you. And wait, I'm going to share my screen. Ya. Halo, Renda. Are you still there? Okay, do you something on your screen ada muncul sudah PowerPoint-nya? Ada, Bu. Yes, good. Okay. What are you going to learn today? It's about narrative text, ya. My question is, have you ever learned about this one? Pernah nggak belajar tentang naratif? I think ini when you are in junior high school ya. Has been given from your teacher. SMP ada ya? Pernah ya? Pernah, Bu. Oke, naratif. Ya. Oke. What are you going to reach today? Ya, apa yang akan kalian capai? At the end of the lesson, pada akhir pelajaran, you are able to identify the generic structure, the language features, and also the purpose ya of the text. Kalian endingnya itu dari mempelajari topik ini, kalian bisa mengidentifikasi, mengetahui, memahami ya social function, fungsi sosialnya, tujuannya, generic strukturnya, dan juga language features dari teks ini. Kemudian main goal-nya ya, tujuan utamanya, you can make, kalian bisa membuat your own narrative text. Nanti kalian akan membuat cerita naratif kalian sendiri. Ya. Kali ini harus kalian dicoba untuk bisa mengkreasikan atau membuat ya, menulis cerita kalian sendiri. Siapa tahu nanti ada yang jadi writer, jadi script writer, jadi novel writer. Ya, sekarang kan macam-macam ya profesi ya, ada yang penulis novel. Bukan cuma lewat buku, tapi juga bisa yang lewat web itu ya, sering kalian baca kan? Ya, siapa jadi penulis naskah film atau sinetron, we don't know ya. Oke, let's start to learn ya, the basic-nya dulu ya. Oke, naratif. Taruh ya, saya next. First to know ya, the definition of narrative text. Yang harus kalian tahu dulu apa itu definisi dari naratif. Coba one of you ya, as the way you practice English, I will ask you to read the text. Saya pilih salah satu dari kalian membaca teks caption-nya ya yang ada di PowerPoint ini.
sebagai the way you practice English, sebagai cara kalian praktek pelatihan speaking English, berbicara in English. Coba please, I need your participation. Victoria, what is a narrative text? Okay, please read this caption. A narrative text is. Yeah, Miss. A narrative Okay. text. A narrative text is an imaginative story to entertain people. Thank you. Stop. Okay. Victoria has read, that a narrative text is an imaginative story to entertain people. Ada yang tahu apa itu narrative text? Kalau ditranslatekan ke bahasa Indonesia, teks naratif adalah cerita imajinatif untuk menghibur orang. Oke, ternyata cerita imajinasi, cerita hayalan untuk menghibur orang-orang, ya. Berarti gimana itu? Berarti cerita hayalan. Secara hayalan saudara penulisnya meng-create suatu cerita yang bisa menarik perhatian si pembaca. Sekarang the purpose atau social function. Coba dibaca, please. Ceria. Are you still there, Ceria? Okay, I will Yes. change. Okay, Ceria, thank you. Please read the purpose of narrative text. The purpose is to entertain or to amuse the readers or listeners about the story. Okay, good. Thank you. The purpose is to entertain or to amuse the readers or listeners about the story. Berarti apa the purpose? Tujuan, ya. Oke, each of text, setiap teks pasti mempunyai tujuannya. Untuk apa itu dipelajari, untuk apa itu dibikin, ya. Ternyata di sini teksnya untuk, nih terlihat dari pengertiannya, the definition, it is to entertain, untuk menghibur pembaca atau penulis tentang cerita, ya. Oke, itu part definition and also the purpose. Okay, let's go to the next part, ya. Okay, when you are learning about text, ya, you can always find about generic structure. Apa itu generic structure, kemarin? Struktur umum teks. Ya, struktur umum. Bicara tentang struktur berarti susunan teks. Apa saja bagiannya? Oke, there are 3 parts atau 3 structures. First one, orientation, and then complication, and then resolution. Ya, start from orientation. Kemarin belajar tentang recon, ketemu istilah orientation, ya. Okay, please read the definition of orientation first. Baca dulu. And please, bentar ya. Fajar. Thank you, ma'am. Fajar. Are you still there? Okay, we skip Fajar. Yes, Miss. Oh, ada. Okay, thank you. Please read part orientation. Orientation, it is about the opening paragraph where the characters, time, or place of the story are introduced. Oke, ternyata bagian awal adalah orientation. Berarti bagian apa itu? Bagian pembuka, ya, paragraf pembuka. Yang dimana terdapat karakter apa itu? Tokoh, ya, time, waktunya, yes, place itu apa? Tempat. Ya, diperkenalkan di bagian awal, tokohnya, waktunya, tempat.
Ambil contoh aja misalnya kadang-kadang sering kita temui ya. Kalau kalian membaca cerita Cinderella aja dulu. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang gadis cantik yang tinggal di sebuah istana. Oke, di situ karakternya siapa di situ? Dikasih tahu. Bernama Cinderella. Nah, itu karakternya Cinderella. Time-nya yang mana dari kata-kata dari kalimat yang saya sampaikan? Pada zaman dahulu. Tempatnya Istana. istana. Nah, itu biasanya awalnya seperti itu ya bagian orientation. Next, for part complication, ya, I need one of you to read the definition, please. Bentar ya. Fionita. Ayo, are you there? Guys, keep Pio. Please, Jessica Whitney, Houston. Yang complication, Kamis. Yes. Where the problem in the story developed. Oke. The key-nya adalah problems ya. The key-nya adalah problem. Berarti complication itu apa? Masalah yang muncul ya dalam setiap dari masalah-masalah muncul pada cerita ya. Masalah tersebut dikembangkan. Misalnya Cinderella tadi ketemu ibu tiri yang jahat. Cinderella disuruh ini itu sama ibu tirinya disiksa sama saudara tirinya misalnya, itu complication sampai ke puncaknya main complication-nya yang kemarin, yang bagian yang dia ketemu pangeran, kemudian setelah waktunya tiba, kita masih ambil cerita Cinderella tadi ya, waktunya tiba, habis waktunya yang dari penyihir itu dia kehilangan sepatu kacanya ya. Nah, itu main complication-nya kalau kita ambil dari contoh cerita Cinderella. Last part of the generic structure of narrative text adalah resolution. Resolution itu adalah where the problems in the story is solved. Kalau ada masalah, ya pada bagian akhir biasanya masalah itu Pecahkan. dipecah atau diselesaikan. Nah, itu part of resolution. Misalnya, kalau cerita Cinderella resolusinya seperti apa ya? Raja memerintah anak buahnya mencari yang pemilik sepatu itu, kemudian ketemu Cinderella, dan akhirnya Cinderella dibawa lagi ke istana. Ini itu part resolution-nya ya. Oke. For generic structure, do you have any question? Ada pertanyaan? Okay, there is no question. We skip ya. We go to the next slide. Okay. When you learn about a text, ya, you can find also about language features. Apa kemarin language features? Fitur bahasa. Fitur bahasa. Ada lagi ciri-ciri teks ya. Ciri-ciri kebahasaan. Ya, ciri-ciri kebahasaannya. Ya, bagian grammarnya apa saja yang digunakan. First one, ternyata ya in narrative text ya there is adverb of time or place ya, ada kata keterangan waktu atau tempat. Ya, for example, last year, 2 days ago, in the castle, in a jungle, ya. Biasanya ada penggunaan keterangan waktu. Atau long time ago, bisa ya untuk adverb of time-nya. Pokoknya yang sudah terjadi biasanya, karena kalian kan menceritakan suatu kejadian yang sudah terjadi. Untuk place-nya itu tergantung cerita kalian seperti apa, imajinasi kalian seperti apa, bikin suatu cerita ya, yang tempatnya di mana, tulis di situ adverb of time-nya apa, place-nya apa. Misalnya di sekolah kamu bikin cerita imajinasi atau hayalan
tentang aktivitas di sekolah bisa ya, berarti in a school boleh ya. Sekarang ternyata language features-nya juga ada penggunaan past tense. Ya, berarti sama kayak recount kemarin ya. Ya, past tense ini semua kata kerjanya biasanya kata kerja bentuk kedua karena kalian menceritakan kejadian di masa lalu biasanya. Nah, past tense di sini maksudnya all verbs used except indirect statements ya. Semua kata kerja digunakan ya, tapi dalam format past tense ya, kecuali dalam statement secara langsung. Tinggi. Iya. Ada iklan ya. Next, the language feature of narrative text is there is noun phrases, frase, kata, benda. Artinya kata benda itu tidak sendiri, ada temannya ya. Misalnya seperti ini. Di sini kata bendanya princess sebenarnya. Walaupun manusia, kalau memang secara realnya manusia itu bukan benda, tapi secara kebahasaan, ya manusia dimasukkan ke dalam kata benda. Contohnya non phrase di sini kalau berkaitan dengan naratif, ya a beautiful princess, seorang princess yang cantik. Biasanya ada seperti itu di dalam cerita ya, terdapat kata-kata seperti ini. Atau kalau pangeran yang tampan bahasa Inggrisnya apa? Misalnya mau bikin cerita tentang pangeran-pangeran. Pangeran apa ini? In English. Prince ya. Itu masih kata benda. Kalau mau bikin noun phrase-nya misalnya pangeran yang tampan, a handsome prince kamu bikinnya ya. Ada lagi contoh lain biasanya di teks naratif ya. Ada a cruel witch, penyihir yang kejam. Atau kalau kalian mau cerita tentang cerita Kolosa, ada noun phrase seperti ini, a huge temple. Apa temple itu? Bukan temannya tahu ya. Temple di sini apa? Kuil atau candi. Ya, kuil atau candi yang besar ya. Nah, itu noun phrase. Ternyata saya bisa error of time atau place, past tense, and noun phrase. Terdapat juga temporal conjunction. Conjunction itu kata penghubung yang menunjukkan waktu ya. For example are once upon a time ya. Sampai sini ya, koma, sorry ini saya lupa put the koma. Pada apa once upon a time? Pada apa? Suatu waktu, misalnya ya, boleh koma sini ya. Here, I forgot put koma here. Atau one evening, suatu senja, ya. Kemudian suddenly, tiba-tiba datanglah seorang penyihir jahat. Nah, itu suddenly itu bagian kata penghubung yang menunjukkan waktu ya. Dan kemudian dan etc. And then after that, ya, you are going to find action verb. Apa action verb? Rasanya yang kemarin recount ada action verb. Oh, dalam teks kalian itu terdapat action verb, kata kerja aksi ya. Yes, ada gerakannya, ada actionnya. For example, came, met, wash, ya. Run, walk, berlari, berjalan. Nah, itu action verb. Kalau tidur, action verb? Yes, Septiana? Maybe you want to say something because your mic is on. Tidur kemarin apa? Action verb nggak? Kalau tidurnya jalan-jalan, ya itu action verb. Oke, until language features part, bagian language features, do you have any question? Ada bertanya? Any question? Zahra? Alvolus? Audia, Arseto, and the others, please.
Okay, there is no question. Okay, let's go to the next slide. Nah, this word is about kind of narrative text. Macam-macam dari teks naratif. Ya, first one. Jenisnya, macam-macamnya. Ada bercerita tentang fairy tale. Ya, sekarang, please, Bunga. Yes, Bunga. Read the caption ya on your slide about fairy tales. Start from here. Ya, coba. A fairy tale. I fairy tale. The child we are to show folkloric class character as fish, goblin, and ancestral dwarfs, kids are gnomes, and Usually magic are enchantment. Yes, enchantments. Oke. Fairy itu fairy tale. Cerita dongeng. Pasti yakin saya ya, apalagi pas kecil ya, kalian sering ya membaca atau mendengar cerita dongeng. Oke, di sini dongeng di sini bisa menampilkan tentang cerita rakyat, bisa juga ya karakternya. Biasa ada peri-peri, ada jin, ada apa lagi? Ada kurcaci biasanya ya. Ada raksasa juga ya. Dan biasanya ada magic-magicnya. Kan biasanya ada peri yang mengubah Cinderella jadi seorang putri yang cantik, pakaiannya berubah. Tikus-tikusnya jadi kuda yang narik keretanya. Dan kemudian enchantment ya. Tampilan mempesona ya dari tokohnya tersebut karena ada pengaruh peri-peri itu ya. Oke, fairy tale. Next, legend. Please, Reva, read about legend. What is legend? Reja Septiana, you can turn off your mic, ya. If you don't read something. Reva, are you still there? Okay, Reva, asking you, please. Oh ya. Alim. Okay, I will read it. Legend is a story about human events or action that has not been true, nor documented in real history. Legends are old as if they are real events and well believed to their historical accounts. Ya, kalau di Indonesia kan, coba saya tanya dulu ya. Kalau di Indonesia kan, kalian saya jawab dengan bahasa Indonesia. Kalian angkatnya legend itu atau di Indonesia kan legenda ya? Legenda itu seperti apa? Nih, for example ada Malin Kundang, Sangkuriang. Kalau didefinisikan, get the main point-nya, seperti apa legenda itu? cerita turun-menurun. Cerita zaman dulu. Ada lagi? Cerita yang terjadi pada masa lampau. Cerita yang terjadi pada masa lampau. Bisa ditambahkan yang lain? Tentang peristiwa. Iya. Tentang, ya, it's okay. Memang terjadi di masa lalu. Terjadi di masa lampau. Biasanya di sini legenda mengaitkan dengan satu tindakan manusia atau aksi manusia ya, perilaku manusia yang dianggap didokumentasikan sebagai cerita sejarah, dianggap ya seperti kejadian nyata dan dimasukkan ke catatan histori. Contohnya Malin Kundang, Sangkuriang, apalagi yang kalian tahu pernah baca legenda?
Legenda, Danau Toba. Danau Toba. Apalagi? Kuban, perahu ya. Perahu. Yeah, that's about legend. Next, fable. Please, Meru. Tell your friends about fable. Yes. Okay. Fable Fable is is a story often about animals that point out some aspect of human behavior and often has a moral attached to it. okay. Fable is a story often about animals that points. Septiana. Yes. Sorry. That points out some aspect of human behavior and often moral attached to it. Fable. Kalian tahunya fable itu apa? Kalau dilihat dari picture, gambar-gambar yang ada di sini itu cerita tentang apa? Cerita tentang Hewan. Iya, cerita tentang binatang, hewan ya. Hampir semua ceritanya itu tentang yang menunjukkan suatu tingkah laku atau seperti manusia. Kan mereka ngomong kayak manusia, bertingkah seperti manusia. Dan biasanya pada fable ini ya memuat ada pesan moralnya. Ya. Misalnya aja tortoise and hare. Apa ini? Kayak kancil dan ini kura-kura dan kancil. Mungkin kalian kalau sering nonton Upin ya, yang versi dulunya ada yang cerita kancil sama kura-kuranya. Nah, di situ ada sebenarnya pesan moralnya di itu ya, bisa diambil. Ini kalau cerita-cerita sekarang ini kalian harus harus perlu nonton dulu seperti Ice Age, Winnie the Pooh juga. Itu sebenarnya fable ya. Oke, continue. Next part, science fiction. Please, Rose, ya. Read about science fiction. Yes, Rose. Are you still there? Yes, Miss. Yes, please read about science fiction. Genre fiction which often tell about science and technology of the future. Future, yeah. Science fiction is a genre of fiction in which the stories often tell about science and technology of the future. Science fiction, ya. Science tahunya apa artinya? Ilmiah. Fiction, fiksi ilmiah. Nah, biasanya dalam cerita ini, ya, bercerita tentang sesuatu yang berkaitan di masa depan, ya. Ada hubungannya dengan teknologi dan juga ilmiah. For example, pernah nonton Transformer? Have you ever watched Transformer? Yes. Itu kan tentang teknologi. Star Wars, it's about the future. And then Terminator, ini robot ya. Nah, coba kalian tonton 1, 2, 3 sampai yang part yang sekarang itu tentang science fiction. Man of Steel, ini bukan M&A ya, Man of Steel. Ada tahu cerita siapa ini? Superman ya. Oke, Spider-Man 2. Nah, yang bagian kedua Spider-Man ini ada kaitannya science fiction. Okay. And more kind of narrative text, ternyata ada macam-macam yang lain tentang narrative text. For example, adventure. Itu tentang pertualangan, real life, kehidupan nyata. Bisa dibikin jadi cerita lagi. Kan adaptasikan cerita kehidupan masuk ke cerita hayalan. Kalian ubah lagi. Myth, mitos, horor, misteri, komedi, romance, and etc. Itu juga termasuk jenis dari narrative text. Nah, until this part, any question? Ada bertanya? No? Oke.
Last part is about the example of narrative text ya. The title is Literate Riding Hood. Apa itu? Cerita gadis Bertopeng merah. Bertudung merah. berkerudung merah. Pernah ya, sering ya ada ceritanya. Ada lagunya juga dari siapa itu? Jadi berkerudung merah katanya. Nah, silakan. Nanti saya coba membacanya. Saya coba membaca, nanti kalian mencoba mempraktekannya. Ya, read aloud lah. Kalau mempraktekkan kan harus dengan gesturnya juga. Di sini kalian nanti coba membaca, nanti saya bagi some of you should take part ya for this story. Sekarang baca dulu silently ya. I will show you the text ya. Ini per slide teksnya. Ini bagian awal dulu. Tolong dibaca dulu sebentar ya. Jar. Jar. Oke, next slide. Silakan. Oke, next slide. Oke, next. Next. Septiana. Mungkin temannya Septiana bisa di chat Septiananya ya lewat WA Kak. Turn up ya, matikan mic-nya. Sudah dimatikan dan di-miss. Soalnya muncul ya Septiana X4 deh. Itu bukan saya, Miss. Bukan. Bukan. Oh ya. Next. Coba ya. Next slide. Baca dulu dalam hati ya. Nanti read aloud. Next. Okay. First, I will try to read this text ya. Okay.
Please listen to me, and then after that I'll choose some of you to try to practice, ya. Read aloud the text again. Tapi saya membacanya sesuai dengan karakternya, karena di sini ada siapa tokohnya? Gadis berkerudung merah. Siapa lagi? Serigala. Siapa lagi ya? Neneknya, nenek. Ibu ada, cuman nggak ngomong. Terus siapa lagi? Woodcutter, tukang potong, penebang kayu, pohon ya. Apa lagi? Sudah, itu ya tokohnya. Nah, kalau bagian first paragraph ini sebenarnya bagian si siapa? Naratornya. Jadi nanti ada satu orang kebagian jadi narator. Oke. Let's start. Little Red Riding Hood lived in a wood with her mother. One day, Little Red Riding Hood went to see her granny. She had a nice cake in her basket. Itu bagian si narator ya bacanya. Nah, ketika ada bagian tanda kutip ini, nah ini langsung si tokoh yang ngomong. Jadi cobalah nanti ya. Misalnya si gadis yang ngomong, berusahalah coba menjadi voice-nya jadi seorang berkerudung merah ini ya. Yang serigala suaranya juga seperti serigala. Oke. On her way, Little Red Riding Hood met a wolf. Sekarang yang ngomong adalah serigala ya. Hello, said the wolf. Ya. Where are you going? Nah, itu wolf-nya yang ngomong. Sekarang bagian si gadis berkerudung merah. Kalian bisa ngubah suara kalian soalnya seperti anak kecil ya. I'm going to see my grandmother. She live in a house behind those trees. Sorry. The wolf ran to Granny's house and ate Granny up. He got into Granny's bed. A little later, Little Red Riding Hood reached the house. She looked at the wolf. Nah, ini bagian si narator. Nanti siapapun yang mendapat bagian jadi narator, kalian baca bagian ini lagi ya. Nah, sekarang yang ini adalah gadis berkerudung merah. Granny, what big eyes you have. All the better to see you with, said the wolf. Ini perkataan yang diucapkan oleh gadis berkerudung merah. All the better ini adalah serigala, said the wolf. Bagian si narator ya. Granny, what big nose you have. All the better to smell you with, said the wolf. Granny, what big ears you have. All the better to hear you with, said the wolf. Granny, what big teeth you have. All better to eat you with, shouted the wolf. Si serigala habis ngomong ini bisa langsung mengeluarkan seperti ekspresi ini. Gitu ya. And then, this is part of narrator. A woodcutter was in the wood. He heard a loud scream and ran to the house. The woodcutter hit the wolf over the head. The wolf opened his mouth wide and shouted, and Granny jumped out. The wolf ran away, and Little Red Riding Hood never saw the wolf again. Okay, from this sentence and last sentence, ini bagian dari narator yang mengucapkan. Sebenarnya ini lebih efektif ketika kita ada di kelas ya. Selain berbicaranya, speakingnya, juga ditampilkan actionnya seperti apa. Itu lebih kelihatan ya. Oke. Nah, it's your turn ya. Let's try to practice read aloud. Coba. Mulyani, are you still there?
Yes, Miss. Okay, I choose you as narrator ya. Okay. And then Little Red Riding Hood. Naswa. Are you still there? Yes, Miss. Okay, Naswa Little Red Riding Hood. Ya. So please read part of Little Red-nya. Kamu membaca bagian Little Red-nya ya. Serigala, please Meru. Ya, wolf-nya. Anda enough ya, karena cuman dibacakan. You don't perform ya. Oke, Meru, there. Yes, You Miss. ready? Oke. Mulyani narator. And then retreat-nya Naswa. And then wait, wolf-nya Meru ya. Oke, yang lain dengarkan. Mulai You kami. ready? You ready? Atau mau 30 Ready, detik? Ready, Miss. Ya, coba. Let's start, Uliani. Little Red Riding Hood lived in a wood with her mother. One day, Little Red Riding Hood went to see her granny. She had a nice cake in her basket. On her way, Little Red Riding Hood met a wolf. Stop. Meru, Hello, said the wolf. stop. Where are You you just going? say hello, 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 hello. Just hello, Yes. said the wolf-nya Mulyani. Sorry. Meru, serigala kamu taunya gimana Hello. sore? Hello. 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 Iya. Yes, Mulyani, say. Said the Yes. wolf. Oke, Meru. Where are you going? Iya. Naswa. Naswa, Little. I'm going to see my girl. She live in a house behind those trees. Oke. Mulyani. The wolf ran to Granny's house and ate Granny up. He got into Granny's bed. A little later, Little Red Riding Hood reset the house. She looks at the wolf. Oke. Please, Naswa. As Little. Granny, What big eyes you have? Ya, serigala. All the better to see you with. Said the wolf. Mulyani. Yes. Naswa. Granny, what a big nose you have. Oke, serigala. All the better to smell you with. Oke, Said the wolf. very good. Yes. Granny. Naswa. Granny, what big ears you have. Ya. All the better to hear you with. Said the wolf. Yes, Naswa. Granny, Granny, what a big teeth you you what big have. teeth you have. Yes. All the better to eat you with. Langsung. So said the wolf. Yes, karena dia mau makan. Yes, Mulyani. Now, Mulyani's turn. A woodcutter was in the wood. He heard a loud scream and ran to the house. The woodcut hit the wolf over the head. The wolf opened his mouth with and shouted, and Granny jumped out. Jump out. The wolf ran away, and Little Red Riding Hood never saw the wolf again. Okay, thank you. All of you, Mulyani, and Yaksa, and Naswa. Yeah, very good. Oke, di sini cukup ini ya.
Neneknya keluar tapi dalam keadaan utuh dari mulut itunya. Oke. Kira-kira ini apa? Cerita apa ini? Jenis teks naratifnya masuk yang mana ya? Apakah misteri, science fiction, fable, legend, fairy tale? Apa ya? Fairy tale. Fairy ya? Dongeng ya? Iya, dongeng ya. Gak mungkin ada. Kalau dibilang fable, ada manusianya ya, nggak cuma ada serigala. Oke, ini adalah contoh dari teks naratif. Orientationnya, nah ini orientation, itu Riding Hood, bla 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 bla. Pokoknya bagian awal orientation. Nah, masuk ke bagian yang kedua ini sudah masuk mulai complication, ya, tapi masih masalah kecil karena mulai ketemu serigala, kan ini biang keroknya ya, serigala. Nah, di sini juga masuk sudah bagian complication ya. Nah, di sini main complication-nya, klimaksnya dia mencoba memakan Granny ya. Ya. Sorry, bukan. Dia mencoba memakan Little Red Riding Hood. Lalu menuju ke resolution-nya, ada si penebang pohon ya, mendengar suara teriakan itu lalu pergi ke rumah yang ada teriakan tersebut. Nah, ternyata di sini ya si nih ya pemotong kayu pohon memukul kepalanya serigala, kemudian keluar ya neneknya. Hebat ya neneknya. Wah, nah endingnya akhirnya serigalanya lari ya, dan si Little Red itu nggak pernah ketemu serigala tersebut, artinya jerak sudah dia ya, takut dipukul kepalanya. Nah, itu sebenarnya kita sudah mengidentifikasi ya generic strukturnya, bagian-bagian teksnya dari cerita itu. Oke, until this part ya, sampai sekarang, do you have any question? Ada pertanyaan? No, Miss. Ya? No question? Remember, after this meeting, I will share the link of your middle test. For anyone, you can do again, mau yang mengerjakan ulang atau yang have not done yet ya your middle test, you can do it ya, mengerjakannya. Tapi linknya nanti saya tutup mungkin sampai jam 7 malam ya, dan tidak bisa kerjakan lagi. Ya, yang sudah juga boleh mau mengulang kalau dirasa ada yang kurang ya. Nanti kalau ada yang nilainya ternyata yang kedua rendah, nanti tetap saya ambil yang nilai yang tertinggi. Ya. Next meeting ya, we are going to have another text ya. We try to identify the generic structure, the social function also, and then the language features-nya ya. Ke depan saya kasih teks, kita sama-sama mengidentifikasi fungsi sosialnya, generic structure-nya, dan juga language features-nya. Okay, any question? If there is no question, don't forget to click your present list ya on your chat column. Di kolom chatnya ada absen. Sudah ya diisi? Sudah, Miss. Okay, very good. If there is no question, I think enough for today ya. Tunggu dulu, saya stop share screen. Thank you for your attention. You can turn on your camera, please. I want to see your face. I want to look your face. Coba dihidupkan kameranya. Ada nggak yang mau hidup? Itu saya kasih nilai plus ya. Oh ya, Meru. Yes, very good. Yang lain mana? Ya, berarti Meru yang dapat nilai plus ya. Oke. So, yang lain tidur 9 ya. Victoria, oh ya, mana Victoria? Enggak hidup.
Yang lain hilang. Wah, thank you Meru, ya, very good. And the others, thank you for your participation. We can meet again next meeting, and see you. Thank you. Thank you, Miss. Bye bye. Thank you, Miss. Bye-bye. Yes, have a nice day.